Bonjour mes amis, vous allez bien aujourd'hui? Moi ça va très bien. اليوم اجوا لعندي تيتا وجدو يزوروني. Ma grand-mère et mon grand-père. Grand-mère يعني تيتا. Grand-père يعني جدو. انتو بتحبوا التيتا وجدو؟ Votre grand-mère et votre grand-père? Ce sont des personnes âgées. يعني هن أشخاص مسنين. Ils sont vieux. فينا نقول vieux أو vieille. يعني هن كمان مسنين كبار بالعمر. مثل ما شفتوا حتى بعض الأغراض quelques objets qu'utilise grand-mère ou grand-père. Par exemple, مثلا البلوت de laine كبكوب الصوف avec ça pour tricoter des tricots des aiguilles à tricoter. هول بيقولوا لهم aiguille. aiguille يعني مثل ما شايفين هدول الاثنين اللي مسكتهم بايدي سناره بيقولوا لها بالعربي aiguille. On tricote يعني منخيط الصوف، بنستعمل الصوف لالين. عادة grand-mère بتستعمل لالين et les aiguilles pour tricoter. التيتا ما grand-mère elle tricote يعني بتخيط الصوف. وكمان جدو mon grand-père il utilise يستعمل العصاية une canne. بتعرفوا الختيار le vieux أو la personne âgée ما بيقدر يمشي ويتنقل مثلنا لأنه هو ختيار il est vieux il est âgé بيستعمل la canne. la canne لازم دايما نساعد الأشخاص الكبار بالعمر les personnes âgées. إذا بدهم شيء بدهم مي بدهم نساعدهم ليمشوا ليقطعوا الطريق طلبوا منا أي خدمة لازم نساعدهم. أنا أكيد حذرتوا إنه حلقتنا لليوم رح تحكي عن الأشخاص المسنين يلي بعائلتنا لأنه تام أو موضوع حلقتنا ما فامي يعني عائلتي. رح بلش بالعائلة dans ma famille بالأشخاص الكبار بالعمر يلي هن التيتا وجدو grand-mère et grand-père. متفقين؟ حلقتنا لليوم رح توصف التيتا ورح توصف جدو. محمسين؟ أنا كتير محمسة. بدي منكم أكيد تحضروا دفتركم votre cahier votre crayon وتحضروا حالكم منيح. ركزوا كتير معي اليوم الحلقة كتير حلوة بس أكيد رح نتوقف مع أغنية بتحبوها كتير. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Alain. Quel âge as-tu? J'ai 7 ans. Je m'appelle Alain. J'ai 7 ans. Je suis petit de taille, mais je suis costaud. J'ai les cheveux noirs et la peau brune. J'aime danser et chanter. Je prends soin de mes affaires. Je suis souvent calme et j'adore la vie. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Alain. Quel âge as-tu? J'ai 7 ans. رجعنا أصدقائي on est de retour. مثل ما قلت لكم notre thème c'est la famille. la famille العائلة. شوفوا رح اكتب famille على التابلو. La c'est un L majuscule. Famille. La famille. La famille. إذا حلقتنا لليوم تحكي عن العائلة. La famille يعني العائلة. إذا عم قول ma famille يعني عائلتي. Ta famille عائلتك أنت أو أنت. Sa famille يعني عائلته إله أو هي. Donc la famille يعني العائلة. بالعائلة مثل ما قلت لكم ببداية حلقتنا on va commencer avec les personnes âgées. الأشخاص المسنين بالعائلة. مين عندي غيرهم؟ تيتا وجدو. جدتي وجدي. التيتا أو جدتي بنقلها en français ma grand-mère. Une grand-mère. Je vais écrire ma grand-mère. شوفوا ma grand trait d'union هيدا بيسموه trait d'union mère
بدي اقول لكم اصدقائي انه grand-mère بنقول له un nom composé. composé يعني مؤلف من كلمتين بس هي كلمة واحدة. grand-mère مع بعضهم. je mets un trait d'union au milieu. grand يعني كبير ومير يعني أمي يعني جدتي. ما تنسوا إنه مير هي معناتها مفروض تكون féminin يعني هي أنثى c'est une femme. grand-mère يعني جدتي ma grand-mère. بتعرفوا إنه أنا j'ai deux grand-mères أمه للبابا وأمه للماما. la maman de ma maman بنقول لها grand-mère maternelle maternelle مثل ماما. ولا maman de mon papa بنقول لها grand-mère paternelle مثل بابا. شوفوا رح اكتبهم au tableau. donc ma grand-mère ou bien maternelle maternelle ma grand-mère paternelle paternelle double L E à la fin. ما بتنسوها لأنه M مثل ماما maternelle و P A مثل papa paternelle. donc la maman de mon papa بس اثنيناتهم بقول لهم بالعربي تيتا. en français je peux dire que c'est ma grand-mère maternelle ou bien paternelle. هيدي جدتي c'est ma grand-mère. que fait ma grand-mère؟ شو فيها تعمل؟ elle tricote. ببداية الحلقة فرجيتكم les aiguilles تذكرتون؟ elle tricote. elle tricote. elle tricote يعني بتحيك الصوف. qu'est-ce qu'elle fait aussi؟ مين منكم التيتا بتحضر أكل كتير طيب؟ مزبوط هي كتير بتحب تقعد بالمطبخ. elle prépare de bons gâteaux. elle prépare le repas. رح أكتب لكم كلمة prépare. elle tricote هيدي بيسموها فيرجول يعني الفاصلة بالعربي. elle tricote. elle prépare يعني بتحضر. elle prépare des gâteaux. مين منكم بحب الجاتو؟ أنا مثلا بحبه كتير. elle prépare des gâteaux. des gâteaux cake. cake بالإنجليش يعني un gâteau. des gâteaux c'est un nom masculin pluriel يعني مذكر. on dit un gâteau وهون pluriel يعني جمع. des gâteaux لما الكلمة بتكون بتنتهي ب EAU ما بتحط لها S بحط لها X au pluriel. donc je vais répéter la phrase. elle يعني هي elle tricote. لما تنسوا فيكم ترسموا les aiguilles فيكم ترسموا الصوف. أنا ما برسم كتير حلو مثل ما لاحظتوا. elle tricote بتحيك الصوف. elle prépare بتحضر. بدنا نجرب البي تكون قد بعضها. الاثنين بده يكونوا قد بعضهم. elle prépare des gâteaux. gâteaux ترسموا بهالطريقة. إذا عيد ميلاد حدا بتحضر gâteau. des gâteaux. إذا حضرت gâteau واحد on dit elle prépare un gâteau. très bien. donc qui tricote؟ ma grand-mère tricote. elle tricote. très bien. qui prépare des gâteaux؟ c'est ma grand-mère. ma grand-mère prépare des gâteaux. elle prépare des gâteaux. très bien. هلا رح ننتقل لنحكي عن حدا تاني. حكينا عن ma grand-mère. maintenant on va parler de mon grand-père. très bien. mon grand هي ذاتها grand. je mets un trait d'union. mon grand-père. le mot père veut dire papa. grand-père يعني جدي. mon grand-père جدي. un grand-père جد. mon grand-père. إذا كان جده بيا للماما منقول له mon grand-père maternel. regardez comment on écrit maternel. maternel. في كتار منكم قالوا ليه هون كتبت maternel avec E L à la fin وفوق
كتبت maternelle avec E 2 L E. مين منكم بيقدر يقول لي؟ رح خليكم تفكروا شوي. فكرتوا؟ شوفوا هون جي ما غرامير تري بيان لأنه هون قلنا سي فيمينان مؤنث. ما غرامير maternelle. Maternelle, c'est féminin. Quand c'est féminin, j'écris avec 2 L E. Mais quand j'ai mon grand-père, صار عندي masculin, un mot masculin, يعني مذكر. من هيك j'ai écrit maternelle avec EL à la fin. برجع بذكركم. Maternelle commence avec MA, comme maman. Maternelle, يعني جدو بيكون البابا تبع ماما تبعوتي. يعني أنا عندي الماما عندها بابا هي. البابا تبعولها بنقول له جدو. En français, on peut lui dire tu es mon grand-père maternel. أما إذا كان جدو mon grand-père بيو للبابا بنقول له mon grand-père paternel. برافو ليلي حزروا. paternel. paternel. Très bien. أنا كتبت صح أو عملت غلطة؟ طلعوا منيح. كان لازم حط E 2 L E؟ برافو، ما لازم، هيك لازم تنكتب. Pourquoi؟ ليش؟ لأنه j'ai dit mon grand-père paternel et mon c'est masculin. انتبهوا، ça c'est masculin. رح أكتب لكم كلمة masculin. masculin دايماً بقولها. masculin يعني مذكر. féminin يعني مؤنث. féminin. Féminin, c'est comme une femme. Femme, يعني أنثى. Féminin. Ma grand-mère, c'est féminin. Donc, maternelle, برجع بذكركم, ça prend 2 L E. Paternelle aussi, prend 2 L E aussi. كمان, ياخد 2 L E. Alors que mon grand-père est masculin, مذكر. Alors, maternelle, بياخد بالآخر EL. Et paternelle aussi, كمان. بياخد بس EL à la fin. Très bien. Donc, on a dit, j'ai 2 grands-mères. Une grand-mère maternelle et une grand-mère paternelle. J'ai aussi, عندي كمان, 2 grands-pères. Un grand-père maternel et un grand-père paternel. بيكون عندي 4. هلا يمكن بيناتكم في أشخاص ما عندهم تيتا وجدو 4. يعني maternelle et paternelle grand-mère و maternelle et paternelle grand-père لأنه بيكونوا هن مسنين. بيكونوا ماتوا يمكن. ونحن أكيد بدنا نصلي لهم دايماً وما نزعل. اتفقنا؟ هلا بدنا نحكي أكثر عن جده. بدنا نتوقف عن جده chez mon grand-père. بدنا نجرب نشوف comment est mon grand-père. Mon grand-père est âgé. رح اكتب il est âgé. Il est âgé. âgé جاي من كلمة âge. هيك بكتب âgé. Je mets un accent circonflexe, ذكرتوا. Accent circonflexe sur le A, un G, E accent aigu. Il est âgé, معناتها هو مسن. جاي من كلمة âge. Âge, âgé, يعني il a un grand âge, بيكون كتير كبير. Il peut avoir 80. هيك نكتب 80. 80, 70, يعني أرقام كبيرة. Il est âgé هو ختيار. Il est âgé. مين منكم بيقدر يقول لي quand je vais écrire elle est âgée pour ma grand-mère شو بدي أحط لها؟ elle est âgée. أقولكم رح أكتبها بذات الطريقة هيك ووقف. أكيد بدي أحط لها شيء زيادة. بدي أحط لها un E muet. بتعرفوا ليه؟ parce que c'est féminin. Très bien. Donc grand-père je lui dis il est âgé. Grand-mère aussi je dis elle est âgée. بس الفرق بس اكتبهم quand je les écris pour elle est âgée je mets un E muet. Donc mon grand-père il est âgé. Il a les cheveux gris. Il a la peau ridée. Gris يعني رمادي. وإل a la peau ridée يعني وجهه مطعج مجعلك فيه تجاعيد. رح اكتب il a la peau. La peau يعني بشرة. Il a la peau ridée. ridée يعني فيها تجاعيد مجعدة.
دي ريد يعني تجاعيد، غيدي يعني هي مجعدة فيها تجاعيد. غيدي حطيت لها أمية لأنه sa peau est ridée. La peau c'est féminin. Une peau ridée يعني وجه بشرته مجعدة. كتير تعلمنا اشياء مفيدة اليوم، بتمنى انه تكونوا لحقتوا تكتبوها. بدي ارجع اذكركم لما بنخلص تعيدوهم كتير منيح وترسموا حدهم. بس بدي لكم بالاخير انه تيتا وجدو وصفناهم بهالطريقة، اكيد في استثناءات. في تيتا بعدها بتشتغل والبو تبعها يمكن منا كتير غيدي وانه تريكوت با، بس انا اخذت الحالة العامة تبع تيتا وجدو، غران مير اي غران بير. ان شاء الله تكونوا حبيتوا كتير حلقتنا لليوم. رجعوا عيدوهم منيح مع اخواتكم، اكيد تواصلوا معي على الفيسبوك وانطروني بالحلقه اللي جايه. Les cheveux gris. Un visage ridé. Un tricot. Un gâteau.